हेलो गाइस, दिवाली अच्छे से मनाइए। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। पटाखे सेफली फोड़ना। और हमारे चैनल के तरफ से आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस दिवाली के लिए। और आज है हमारा क्रैकर टेस्टिंग पार्ट 4, यानी कि ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे पास है बहुत सारा सेल, स्काई शॉट, जो अनार है बहुत बड़ा बड़ा जो अनार है वो सब फोड़ने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए, बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली। चारों तरफ आप देखिए पटाखा ही पटाखे फोड़ रहे हैं पूरा। ये है हैंडमेड अनार। ये सब कंपटीशन वालों के लिए है, उधर से हम लाए हैं। ये सब अनार जो होता है ना, ये सब कंपटीशन में जाते हैं। हम अनार का हाइट आपको दिखाने के लिए ऊपर से ले रहे हैं। आप देखिए कितना हाइट है अनार का। ये है सबसे बड़ा स्काई शॉट जो सोनी का है, सबसे बड़ा। और एक स्काई शॉट बड़ा। चलिए इसको फोड़ के देखते हैं। ये है हैंडमेड अनार। हाइट देखते हैं। हैंडमेड पैराशूट रॉकेट। चलिए इसको फोड़ के देखते हैं। और भी एक बड़ा अनार देखिए, देखते हैं इसको फोड़ के। लालू पीछे आ जा। तो ये क्रैकलिंग अनार है ये। बहुत बढ़िया भाई। चलो ये है हैरी पॉटर, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या जादू दिखाता है ये।
ये है स्काई व्हील, इसको फोड़ के देखते हैं। ये है क्रैकलिंग पीकॉक, इसको फोड़ के देखते हैं। सब है, ये हैंडमेड अनार है। हाइट देखिए इसका। तो ख़त्म हुआ हमारा क्रैकर टेस्टिंग। माता की कृपा से हम सबको अच्छा रखे, खुश रखे।